Hallo liebe Leute, heute möchte ich ein besonderes Video auf verschiedenen Sprachen machen. Ich möchte über meine 5 Lieblingsbibelstellen sprechen. Vielleicht weißt du, dass die Sprachen einen Einfluss auf meinen Glauben hatten. Und heute ist Ostern und das ist ein guter Grund, ein neues Video zu machen. Natürlich fange ich auf Deutsch an. Die Stelle ist, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. In meinem Fall dachte ich nie, dass ich Gott irgendwie kennenlernen konnte. Vor 20 Jahren war ich atheistisch oder skeptisch. Doch einmal habe ich seine Gegenwart gespürt und das hat mein Leben verändert. Ich liebe diese biblische Stelle, weil sie zeigt, dass Gott unsere Freiheit respektiert. Zuerst muss man erkennen, dass etwas fehlt. Das erinnere mich an die Stelle, ich kam nicht für die Guten, sondern für die Kranken. Das bewegt mich sehr. Gott widersteht nicht einem demütigen Herz, das um Hilfe bittet. Tatsächlich ist eine der großen Eigenschaften Gottes seine Barmherzigkeit und seine Treue. Maintenant, j'aimerais parler en français. Mon passage préféré, c'est cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je crois que la plupart de nos problèmes, c'est un problème de positionnement de Dieu dans notre vie. On a cette idée dans notre société. D'abord, mes projets personnels, mon succès, ma sécurité financière, ma famille, mon boulot. Et après, Dieu. Il faut inverser cette équation. Dieu ne veut pas un tiroir spirituel dans notre vie. Il veut la totalité parce qu'il nous a créés et il nous aime. Dieu s'intéresse à nos projets, à notre santé, à notre sécurité financière, à notre famille. Mais il sait que s'il est au centre, tout sera meilleur. Parce que c'est ça le sens de la vie, union avec Dieu. On ne doit pas s'attendre à avoir la vie spirituelle parfaite pour permettre à Dieu d'agir dans notre vie. Dieu attend de lui tel qu'elle est actuellement. Peut-être tu pourrais me dire, Francisco, ça fait du sens, je suis d'accord avec toi, mais je suis un pêcheur professionnel, c'est pas mon truc. Et moi aussi, mon pote, je peux dire, je suis un pêcheur professionnel, mais je suis conscient que l'unique chose que je peux dire, c'est oui, mon Dieu, j'ai décidé de te suivre malgré ma misère. Et je ne vais pas vivre à partir de mon angoisse, de mes blessures, de mon passé, mais je vais commencer à vivre à partir de la foi et de ton espérance, parce que tu es capable de faire toutes les choses nouvelles. Et c'est ça la source de mon joie. Agora gostaria de falar em português. Qual é a minha passagem favorita? Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros como eu os amei. Eu adoro essa passagem porque acho que é muito importante. Primeiro, se eu quero amar os outros, eu tenho que experimentar o amor de Deus. Eu não posso dar algo que eu não tenho no meu coração. Quando eu tenho a oportunidade de viajar, conhecer pessoas de diferentes culturas, religiões, eu gosto de dizer que estamos feitos à imagem e semelhança de Deus, e isso é maravilhoso. Se eu sou indiferente ao sofrimento do meu próximo, eu sou indiferente a Deus. Essa é a dinâmica do amor. Se eu não tenho presente essa realidade, eu vou ver os outros como meios, como coisas, eu vou tentar me aproveitar de você. Igualmente, se eu não tenho presente esta realidade, eu vou tentar criar uma identidade artificial. Eu vou pensar que o meu valor depende do meu físico, do que os outros falam de mim, das minhas ações. Em princípio, é positivo fazer boas ações, mas minha verdadeira identidade é ser filho de Deus. E isso é uma ideia muito importante.
Então, não importa se você é francês, alemão, brasileiro, colombiano, você é o filho de Deus. Então, você é uma nova criação. Now I would like to speak in English. My favorite passage is, whoever wants to save his life will lose it, and whoever loses his life for me will save it. I love this passage because I find it really deep. This process in which you discover or find your true identity, it's not a linear process. Before that, you are quite likely to go through inconsistencies, your own weakness, betrayal, rejection, deception, because we are filled with narcissism, pride, selfishness, and we don't trust God. So God lets these harsh events happen in order for us to let Him enter into our hearts. It's another passage that I love. All things work for good for those who love Him. And now I'm convinced that it takes time to realize this truth. I was giving a talk once in a prison, and one of the prisoners talked to me, and I asked him, what is it like to know that you're going to spend your entire life here, considering the sentence that you have? And I always remember what he told me. He said, Francisco, to be honest, I don't think about that anymore. If that's the price that I had to pay in order for me to find Christ here and find true freedom, I am quite happy. And honestly, I am convinced that those who are outside are those who are the true prisoners. And sometimes we think that freedom or liberty is the exterior, and in principle it makes sense. It might be quite helpful for you and to fight for certain rights, but deep down I think that liberty or freedom is inside. It's when we abandon ourselves in the hands of God. I remember once that a pastor was preaching and a teenager came up to him and said, brother, so Christ is all that we need. And the pastor corrected him and said, no, my brother, Christ is all that we have. So this process of realizing that we just have God, that people talk quite a lot. They might say that they could be with you in the worst moments. It's easy to say it, but we have to be aware that we just have Christ, that we have God. Without Christ, there's no salvation. Before having this more authentic relationship with God, Peter had to deny Christ 3 times. I think about St. Augustine, who had a disordered life, and different saints and people who develop this true relationship with God. First, they have to be aware of their own weakness and misery, and to realize that the one who makes the difference is not you, though it's very important that you cooperate, but God does make the difference, and this is key. Ahora me gustaría hablar en español. El último pasaje bíblico del cual me gustaría hablar es el que dice: cada vez que lo hicieron por uno de estos pequeños, lo hicieron por mí. Para mí ese es un pasaje muy especial porque destaca la naturaleza de Dios. Si nosotros somos sus discípulos, somos sus seguidores y hemos sido tocados por Él, una de las marcas especiales es que tenemos que amar a aquellos que más sufren, aquellos que son más vulnerables. Pienso en los enfermos, en los presos, en el rico que se quiere suicidar, en el pobre que no tiene que comer, el que se siente solo. Yo pienso que eso es algo no negociable. Yo a veces pienso que no voy a poder amar a Dios como Madre Teresa de Calcuta, o tampoco como un San Francisco de Asís, o como un San Agustín, pero cada uno de nosotros puede amar a Dios de una manera especial que nadie en el mundo ni nadie en la historia lo ha hecho, porque cada uno responde a un contexto, a una situación particular. Entonces a mí me brinda mucha alegría saber que yo, en medio de la situación en la que me encuentro, puedo decidir cada día amar más y más a Dios. Pienso en la Virgen María, que estaba convencida de que contribuía a la salvación del mundo no mediante una de sus obras,
sino poniéndose de rodillas ante el Señor. Y también me hace acordar que la humildad es la clave. Dios es el único que salva, Dios es el único que cumple su palabra. Y este es un mensaje de alegría hoy que quiero celebrar Pascua, porque lo que le dice el ángel a la Virgen es alégrate María. Entonces yo pienso que esa es una buena nueva, ¿no? A veces nosotros pensamos que el Evangelio o este llamado de Cristo es para condenarnos, para criticarnos, para hundirnos, y al contrario, esa es la gran mentira en la historia de la humanidad, ¿no? Cristo nos llama para liberarnos, para amarnos, ¿no? Y qué importante es primero experimentar su amor, ¿no? Y hoy en Pascua simplemente quería, más allá de hablar de 5 pasajes bíblicos que para mí son importantes, decirte que Dios te espera, que Dios a ti te ama, que Dios tiene un plan especial, que Dios tiene un tiempo especial para cada uno. Y decirte que esa es la mayor alegría, ¿no? Saber que Cristo ha resucitado, saber que Cristo me espera, que está ahí tal como soy, con mis pecados, con todo, me espera y quiere tener una relación viva. Entonces para mí este es el mensaje de hoy. Espero que te haya gustado, que has podido rescatar al menos algo. Y bueno, si te ha gustado, si te gustaría acá quizás algún otro video hablando de distintos temas, no te olvides de suscribirte y si deseas hacer un comentario. Y bueno, te deseo una feliz Pascua. Chao.